Ong lang loi lang nang nangนับก้อยเทละนาพุลาลักครับเด้ทอยามาลักทอลักครับเองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลักDiperbesar aja. Diperbesar. Nah, lihat pojok sebelah kanan. Wih. Diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ini Bible. Ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran wajar kan ya? Ya. Tulisannya sebelum Al-Fatihah itu dan atau sebelum surat awal tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bible. Tulisannya halaman pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk apa, Ustaz? Untuk menyesatkan umat Islam. Mereka tidak bisa lagi pakai cara menceritakan Yesus adalah Tuhan, Yesus penuh kasih, damai sejahtera. Kita kalau ikut Yesus selamat masuk surga. Udah nggak laku. Bagi-bagi Bible nggak laku. Pakai cara bahasa aslinya dia, apalagi nggak laku. Tidak laku. Pakai bahasa roh terus kayak kerasukan, nggak laku. Dikasih uang umat Islam nggak laku. Setiap ada tema awal selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjukkan. Ini kan awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertama, halaman kedua ada tema baru lagi. Ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahimnya itu bukan satu kali, dua kali, tapi berkali-kali. Tarik ses. Kang kecil hadiran tiada biru amat banyak menghias angkasa ku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil pikiran yang biru amat banyak menghias cinta. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Adisigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin asociados, sin iguales. Adisigo que Muhammad es su siervo, el mensajero. Adisigo que Jesús es su siervo, el mensajero. Allahu Akbar. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, gereja bejat Indonesia itu, saudara-saudara, apa-apa duit persepuluhan sudah pasti, yaitu dikejar-kejar loh Anda sama persepuluhan. Kalau Anda nggak ngasih itu di WA loh, di WA dikasih nomor ini Pak, boleh transfer ke sini. Persepuluhan sudah pasti, buah sulung sudah pasti. Anda itu kalau baptis disuruh bayar, ya. Kalau pemberkatan pernikahan, alah, apalagi ada tarifnya. Enggak Pak, enggak ada tarif. Iya, tapi sekretarismu bisik-bisik, ya toh? Pak, nanti kalau ini segini Pak. Bukan kamu yang ngomong, bukan pendeta, sekretarismu dulu yang ngomong, ya. Masuk Islam, kami orang Nias kecewa sama kakak. Hei! Kenapa kamu orang Nias kecewa? Aku masuk Muslim. Apa hubungannya Forguso? Ya, nggak ada hubungannya sama orang Nias. Nggak begitu ceritanya. Orang Nias nggak akan nyesel semuanya, sayang. Itu pilihan saya. Jadi nggak usah dibawa-bawa seluruh Nias. Kamu sebagai orang Nias nyesel nggak saya masuk Muslim? Enggak lah, karena ada juga orang Nias masuk Muslim. Woi, kalian orang Nias nyesel nggak saya masuk Muslim? Nggak. Nah, kan? Nggak semua sayang. Kamu kalau nyesel kamu aja, jangan bawa orang Nias ya. Cisnya mana Cisna?
Marabia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra sentar. Hipnotizando com a bunda da fatal. Hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra sentar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Hoje tô de Marabia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda. Hoje tô de Marabia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra sentar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. 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 Vou deslizando pra sentar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Tô de Marabia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Hoje tô de Marabia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra sentar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Hoje tô de Marabia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra sentar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. 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 Vou deslizando pra sentar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. De Marabia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra sentar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra sentar.
tô de parábia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando. Makin kesini, ajaran kafir laknat biadab semakin menampakkan kebinatangannya. Lihatlah, domba betina kawin dengan kambing binal. Hanya ada di pengajaran iblis yang memberkati perkawinan sejenis. Tempe dengan bakwan, timun dengan pisang Ambon. Bahkan tidak sedikit para petinggi mereka memberkati perkawinan manusia dengan binatang. Y cuando te siento lejos es como un zapato si su otro par. Porque para mí eres todo, tú mi carretera que parece hogar. Itulah akibatnya jika menuhankan makhluk halus berupa roh yang dikira manusia yang menemui Paulus, Yesus manusia dan anak manusia. Yang menemui Paulus hanya suara dan roh. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia. Janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan. Persoalan penyimpangan seksual udah jadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan di Jesier dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Homoseksualitas yang mencakup gay dan lesbian adalah salah satu dari 3 kategori utama orientasi seksual bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas. Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional seksual atau rasa sayang terhadap sejenisnya. Pertanyaan yang mendasar saat ini adalah, apa sih kata Alkitab tentang homoseksual? Cuman saya mengingatkan aja, jangan ketipu gereja penyembah patung yang katanya bisa mengampuni dosa. Pret Melgedes itu. Emang ada, Pak, gereja penyembah patung? Ya, Anda sendiri yang menilai. Anda yang terjerumus itu. Mau-maunya. Ya, that it. Tetaplah jadi penyembah patung supaya kuota saat perang Harmagedon tercukupi. Supaya kalian menurunkan generasi nanti akan habis jadi musuhnya Yesus. Bahwa anak domba itu nanti domba diganti babi. Karena mereka nggak mengenal domba. Saya tunjukin, Pak. Sebentar. Kalau Bapak ngomong gitu saya tunjukin nih. Kemarin saya baru beli nih, Pak. Ini bahasa ya, Pak ya. Ini masalah bahasa masalahnya. Bisa menjadi masalah gitu. Domba jadi babi, pohon ara jadi pohon pisang di Batak. Ya. Itu sebenarnya hanya mungkin masalah pilihan kata-kata dari penerjemah. Contoh seperti ini juga nih, Pak. Ini burung apa, Pak? Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan iya. Ya. Ini bahasa nih, Pak ya. Saya bukannya mau ngolok-ngolok nih. Ini burung apa nih, Pak?
Burung apa, Pak? Dan lak-lak dan Apa, Pak? kontol. Bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan, malah seperti hewan. Tak buta dua mata, namun tidak melihat. Tiada kulit telinga, namun tidak mendengar. Hilang buta mata hatinya. It's a lonely life. When she woke up late in the morning, and the day had just begun. Eyes so dark, it's not deep, it's a deep of catching time. Just lying on the beach and having fun. She's going to get you all that she wants. Baby, she's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Mengapa kau Tuhan dan manusia? Mengapa kau menuhan dan rendah? Janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, dia. That's not Jesus. Amen. Now, the Europeans took this and made it look like them. And then used scripture. Servants, obey your masters. That's right. Racism is terrorism. Amen. If you got me looking up to white people Go ahead. who think they are superior and look down at myself as a black man to teach me that I'm inferior, that is terrorism. So Satan messengers
made Jesus white. Yeah. And some made him black, some made him yellow, some made him brown. But the majority made him white. That's right. Now, many of you have this in your church Yeah. and in your house. Yeah. Some of you go and kiss the picture. Yeah. Some of you are bowing in the name of the Father, in the name of the Son, Yeah. in the name of whose son is this? Whose son is that? I mean, whose son is this son? That's right. This is Baal's son. Baal's son. This is the devil's son. This is the son of a liar. That's right. That's right. That's right. You would say, oh, he called Jesus a liar. That's not Jesus. That's not Jesus. Go ahead. That's idolatry. Idolatry. This have contaminated religion. See, a lot of us don't know the impact that imagery has. Oh, yeah. Amen. They have put it in your Bibles. You got it on your stained windows. Yeah. You got it on the walls of your house. God says, look unto me, all the ends of the earth, and be ye saved. God didn't say, look at a poster. Oh, no. That's why your churches are so weak. You're idolatrous. You bow to your preacher. Amen. We bow to God. Perjalanan hidup kamu seorang mu'alaf. Iya. Tadinya agamanya Kristen. Kristen, terus akhirnya kamu masuk Islam di tahun berapa? 2019. 2019? Iya. Itu keinginan sendiri atau ya kan ada yang memang ikut orang tua atau akhirnya ada perjalanan spiritual sendiri? Aku sendiri kebetulan, Kak. Iya. Jadi kakak adik aku kan juga mualaf juga dan kakak adik semua? Iya. Kakak kamu juga? Iya. Adik kamu juga? Iya. Mama aku juga. Mama kamu juga? Iya. Gimana cerita proses semua itu? Panjang sekali. Jadi intinya aja lah ya. Pokoknya semuanya itu nyari jalannya masing-masing dan kebetulan aku tuh terakhir, Aku terakhir dan waktu itu pernah waktu aku masih di agama yang sebelumnya, kebetulan sakit sampai panasnya tuh 39 derajat, 40 derajat. Terus mama aku tuh ngasih surat lah, Al-Isra 43 sampai 46. Itu mama bilangnya surat benteng. Dan waktu itu kan aku nggak bisa ngaji ya, jadi baca Latinnya aja. Setelah itu kok jadi sehatan langsung gitu. Di situ sih aku mulai pertamanya kok manjur gitu awalnya. Terus yang kedua mulai pertama kali wudhu, tapi masih dalam agama sebelumnya, diajarin sama adik aku. Jadi mereka kakak adik aku tuh duluan, malah aku paling terakhir. Aku paling terakhir? Iya. Kamu diajarin tuh sama adik kamu? Iya, diajarin wudhu. Kavina ini dulu, terus kepala dan lain-lain. Pas ke kepala itu, lah kok tiba-tiba tangan aku tuh ada, ini tuh aku di rumah aja ya, tiba-tiba ada kerikil, kotor lah pokoknya. Hah? Iya, aku jadi, kok gue kotor banget pada saat itu. Itu pertama kali wudhu aku lah. Terus di situ mulai ada ngerasa ada yang aneh nih, kok ini pertama kali wudhu, emang gue sekotor ini ya? Padahal kan ya wudhu air biasa aja. Terus udah mulai ikut-ikut sholat aja, tapi masih nggak tahu. Yang ketiga momennya itu waktu aku belajar surat-surat pendek Arafi. Belajar surat-surat pendek? Kayak Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Baru ngafalin 3 surat itu, tiba-tiba di awal karir aku tiba-tiba dapat tawaran seminggu berapa kali syuting. Yang mana biasanya itu aku bisa 6 bulan sekali dulu syutingnya, bisa 6 bulan sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali. Jarang lah tiba-tiba kok seminggu dapat job tuh banyak banget gitu. Di situ kayak
kok doanya langsung kejabah. Nah disitulah baru ngerasa kayaknya ini pilihan tepat buat gue gitu. Pada saat itu gitu. Jadi akhirnya memang itu kayak dapat hidayah sendiri aja gitu. Ceritanya gitulah kurang lebih. Terus akhirnya kamu ngomong lah ke adik kamu, kakak kamu, ke iya, mama kamu. Iya, ngomong ke mama sih, ngomong ke mama. Terus akhirnya KUA ngurus segalanya, baca syahadat. Oh gitu. Itu temenin siapa waktu kamu baca syahadat tuh? Mama. Mama? Iya. Mama kamu udah masuk Islam dulu? Udah, mereka semua udah. Aku doang yang terakhir. Jadi bener-bener bukan karena dipaksa, emang bener-bener datang sendiri gitu. Ih, hebat. Mereka juga kembaran, yang kakakku itu juga satu-satu. Entah beda 3 bulan, beda 6 bulan. Aku yang paling lama lah, beda setahun kali sama mereka. Oh gitu. Papa kamu? Papa aku sampai sekarang masih nonis. Nggak apa-apa, papa kamu maksudnya lebih... Papa ya sudah terima aja sih harusnya. Hebat juga, maksudnya bisa, ya kan ada yang ini kalau ini berarti Berbeda, jiwanya besar Bineka gitu Tunggal Ika lah ya. Wah, Bineka Tunggal Ika bener. Kau gendangkan kesesatan, kau dewata nafsu syaitan, tiada lagi halang-halang, tiada lagi kesempatan. Kau lupakan agama, kau lupakan agama, kau hapus. Orang goblok tidak punya pikiran, mati semua yang dimasukkan. Dasar goblok, otak naluri dengkul, para penyembah manusia sesat, kapan engkau tobat? Goblok, dasar goblok, sangat goblok. Goblok, dasar goblok, sangat goblok. Otak taruh di dengkul, para penyembah manusia sesat, kapan engkau tobat? Goblok, dasar goblok, sangat goblok. Goblok, dasar goblok, sangat goblok. Ini dia rekomendasi villa di Bandar Lampung ala Bandung yang ada kolam renangnya. Terletak di perbukitan Kemiling Bandar Lampung yang sangat asri. Cocok buat honeymoon atau liburan akhir pekan. Kalau kamu mau tahu tarif penginapan ini silahkan komen ya. Follow akun ini untuk rekomendasi keren lainnya. Makin kesini, ajaran kafir laknat biadab semakin menampakkan kebinatangannya. Lihatlah, domba betina kawin dengan kambing binal. Hanya ada di pengajaran iblis yang memberkati perkawinan sejenis. Tempe dengan bakwan, timun dengan pisang Ambon. Bahkan tidak sedikit para petinggi mereka memberkati perkawinan manusia dengan binatang.
Aunque mi después con nadie está y cuando te siento lejos es como zapatos y su otro par. Porque para mí eres todo, tú mi carretera que parece hogar. Itulah akibatnya jika menuhankan makhluk halus berupa roh yang dikira manusia yang menemui Paulus, Yesus manusia dan anak manusia. Yang menemui Paulus hanya suara dan roh. Terbukti, agama Kristen dan para gerombolannya adalah agama dari iblis, bukan dari Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi memerintahkan mempersembahkan kurban hewan, sedangkan iblis memerintahkan memberikan kurban berupa manusia. Ini buktinya, Paulus menumbalkan manusia kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anjay. Hoje tô de Parábia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra chutar. Hipnotizando com a bunda da fatal. Hoje tô de Parábia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda. Hoje tô de Parábia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra chutar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. 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 Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal.
parábia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Hoje tô de parábia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra chupar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Hoje tô de parábia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra chupar. Hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou 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 hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra chupar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. De parábia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra chupar. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal. Vou deslizando pra chupar. Hoje tô de parábia, vou mostrar um bicho meu. Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela